Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Kalim and in today's lecture we are going to talk about the constitution. आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशन है वो देखेंगे और डेफिनेशन के बाद टाइप्स भी देखेंगे और अमेंडमेंट जो है वो कैसे कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे कहते हैं। तो अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल डेट गाइड डेट हो अ स्टेट और कंट्री एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन शुड वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गाइड करती है कि कोई भी कंट्री और इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स के वो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक राइटिंग होता है जिसमें मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब कि मुल्क के अंदर जितने भी वो लोग हैं जो कि ओहदों पर है, बड़े बड़े ओहदों पर है, तो इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। मुल्क के अंदर जितने भी इदारे हैं तो वो किस तरीके से काम करेंगे। मुल्क के अंदर जो आवाम है तो इनको कौन कौन से राइट्स हासिल है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे काम है जो वो कर सकते हैं, कौन ऐसे काम है जो वो नहीं कर सकते। तो मतलब कि इसके अंदर तमाम एक्सप्लेनेशन होती है। मुल्क के अंदर कौन कौन बंदा जो है वो क्या क्या काम करेगा, इसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तमाम चीज़ें इसमें लिखी होती है एक्सप्लेनेशन के साथ। राइट्स और तमाम चीज़ें इसमें मौजूद होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक छोटा सा स्कूल ले ले या कॉलेज ले ले जो कि बगैर एक टाइम टेबल के, बगैर डिसिप्लिन के नहीं चल सकता। तो इतना बड़ा मुल्क जो है वो कैसे चल सकता है। तो इसके लिए एक आइन की ज़रूरत होती है। तो कोई भी कंट्री जब वजूद में आती है तो सबसे पहले वो अपने लिए आइन बनाती है, रूल्स बनाते हैं कि हम इस कंट्री को किस तरीके से चलाएंगे, किस रूल के तहत चलाएंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर होगी। तो ये एक गाइडेंस होती है किसी भी कंट्री के लिए जिसके तहत वो कंट्री जो है वो मुल्क वो चलता है, उसको देखते हुए। तो इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन हो गई। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हियर आर द फ्यू डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले मैंने अरिस्टोटल का डेफिनेशन लिखा है। वो कहता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स डेट द कंट्री हैज चूजन फॉर इटसेल्फ। ये कुछ इसी तरह के रूल्स होते हैं जो कि कंट्री होती है वो अपने लिए चुनती है कि ये रूल्स हमारे कंट्री के अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है जॉन एस्टन। जॉन एस्टन कहते हैं कि इन एनी स्टेट द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन ए कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है और जो पावर होती है, तो ये तमाम जो चीज़ें होती है तो वो किस चीज़ में डिस्कस होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस होती है, लिखी होती है कि किसके पास जो है वो कितना पावर होगा और कौन कौन से इदारे, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम है और इसके पास क्या पावर है, लेजिस्लेचर की क्या पावर है, इसी तरह जुडिशरी की तमाम चीज़ें, तमाम जो इदारे हैं इसकी पावर और ये इसमें लिखी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन होती है। नेक्स्ट है लॉर्ड ब्राइस। तो वो कहता है कि द कम्बिनेशन ऑफ कस्टम एंड लॉज डेट इज मेड टू रन द अफेयर ऑफ द स्टेट। वो कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कस्टम्स है और लॉज है। ये हमारे पास रिवायात और जो कवानीन है उसकी एक कम्बिनेशन है जो कि मुल्क जो है वो किस तरीके से चलाया जाता है। तो मुल्क के जो तमाम जो अफेयर्स के तमाम जो ताल्लुकात के वो किस तरीके से चलाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें लिखी होती है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हो गई। अब टाइप्स की तरफ आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं। तो मुख्तलिफ कंट्रीज जो होती है तो वो अपनी स्टेट के मुताबिक अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो वो बनाती है। हर एक कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी मुताबिक वो बनाती है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसी तरह ऐसे ममालिक है जो जहाँ पर अनरिटन, ऐसे मुल्क है जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं पर फेडरल है, कहीं पर यूनिटरी है। तो हर एक कंट्री जो है अपने मुताबिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो टाइप्स की तरफ आते हैं। तो पहला टाइप है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किताबी शक्ल में मौजूद होता है तो इसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में मौजूद होता है। ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये एक किताबी शक्ल अगर हम समझ लेते हैं
ذہن میں، تو جو کتاب ہوتا ہے تو اس کے جو پیجز ہوتے ہیں تو وہ وائٹ ہوتے ہیں اور جو رائٹنگ ہوتی ہے تو وہ بلیک ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو یہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں موجود ہوتی ہے، اور یہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو یہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے تو اس سے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریٹن کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس ریجڈ ہوتا ہے، مطلب کہ اس میں آسانی سے ہم ترمیم امینڈمنٹ جو ہے اس میں آسانی سے نہیں کی جا سکتی۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن کی اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح یو ایس اے میں جو ہے، امریکہ میں وہاں پر ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، انڈیا میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کون سا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے؟ تو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کہ ان ریٹن فارم میں موجود ہوتا ہے، یہ موسٹلی جو ہے جو کسٹم ہوتے ہیں یا کنونشنز ہوتے ہیں تو وہ رسم رواج وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کی ہی موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی ملک کی بات کریں پاکستان کی، تو اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جرگہ سسٹم ہوتا ہے تو وہ تو لکھا وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ سارے لوگ جو ہے کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو سارے لوگ جو ہے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی کسٹم ہے، رواج ہے، ٹھیک ہے۔ یا افغانستان میں بات کریں تو وہاں پر یہ جرگہ سسٹم وغیرہ، پشتونوں میں اسی طرح پنچایت وغیرہ، تو یہ ان ریٹن ہوتا ہے۔ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کی ہم ایگزامپل یو کے کی لے سکتے ہیں، یو کے کی جو کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ ان ریٹن فارم میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ان ریٹن ہو گئے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ان ریٹن تو یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، مطلب کہ فلیکسیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ترمیم جو ہے وہ آسانی سے کی جا سکتی ہے، اور کسی بھی ٹائم جو ہے پارلیمنٹ اس میں سے کوئی بھی چیز اگر اس کو مطلب ضرورت پڑے یا وہ اگر کرنا چاہے تو اس میں وہ چینج کر سکتا ہے، کیونکہ ان ریٹن فارم میں موجود ہوتا ہے، کوئی کتابی شکل میں موجود نہیں ہوتا، تو اس لیے آسانی سے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو یہ پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوتا اور یہ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، تو یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں ترمیم جو ہے وہ آسانی سے کی جا سکتی ہے، جس کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے، تو وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پھر فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے۔ اور فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے تو یہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے آسانی سے ترمیم کی جا سکتی ہے، تو اس لیے وہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان ریٹن فارم میں موجود ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں جو امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے، تو اس لیے وہ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یو کے کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ موسٹ فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ان دی ورلڈ، کیونکہ اس میں آسانی سے ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تو یہ فلیکسیبل انفلیکسیبل کانسٹیٹیوشن، اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ممالک جہاں پر ایسا کانسٹیٹیوشن ہو جو کہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہو تو اور جس میں آسانی سے ترمیم نہیں کی جا سکے تو وہ انفلیکسیبل اور ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے۔ اسی ایگزامپل ہم پاکستان کی لے سکتے ہیں، یو ایس اے کی لے سکتے ہیں، انڈیا کی لے سکتے ہیں، جو کہ یہاں پر جو کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ اس میں ترمیم آسانی سے نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے اسپیشل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ انفلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ پھر ہے مونارکیل، تو مونارکیل جو ہے ایسا وہ کانسٹیٹیوشن جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا تو وہ کنگ ہوگا یا کوئین ہوگا، تو پھر وہ مونارکیل کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یا اس کی ایگزامپل ہم یو کے کی لے سکتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہے کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے تو وہ کنگ ہوگا یا کوئین ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے کانسٹیٹیوشن کو ہم مونارکیل کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اور اس میں جو کنگ ہے یہ یا کوئین ہے تو یہ نومینل ہوتا ہے، مطلب کہ برائے نام ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی پاور وغیرہ نہیں ہوتی، جو ریئل پاور ہوتی ہے تو وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے۔ اور یہ جو کنگ اور کوئین ہوتے ہیں تو یہ ہیریڈیٹری ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کے باپ یا ماں وغیرہ وہ کنگ یا کوئین رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کے بچے، تو اسی طرح یہ چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مونارکیل کہتے ہیں۔ اور ریپبلکن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک ایسا بندہ ہوگا جو کہ رول آف لا کہتے ہیں جو ہے وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہوگا، ایک تو ڈیموکریسی ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں ایک بندہ جو ہے جب وہ پاس ہوتا ہے تو جو عوام ہوتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، تو جو قانون ہوتی ہے، جو لا ہوتی ہے، تو وہ قانون اس کو وہ جو پاور ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس میں انڈیویجول کا جو خیال ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور تمام لوگوں کی جو ہے وہ بات، تمام لوگوں کی جو رائٹس ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے ریپبلکن میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم رول آف لا
मतलब रूल ऑफ लॉ के जरिए ये बंदा जो है आया होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फिर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो पार्लियामेंट्री होगा। मतलब कि जैसे कि पाकिस्तान का है तो इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होगा तो वो प्रेसिडेंट होगा, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होगा तो वो जस्ट बराए नाम होगा, मतलब कि नॉमिनल होगा, और जो रियल होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो इसने जो है कैबिना बनाया होता है और सारे जो वजीर वगैरह होते हैं तो इसके अंडर होते हैं। तो मतलब कि जो रियल पावर होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है तो वो सिर्फ सेरेमोनियल होता है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंशियल तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखा होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम यूएसए की ले सकते हैं या चाइना की ले सकते हैं, जिसमें ये लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, और इसके पास जो इख्तियारात होती है तो इसके पास होती है, और कोई भी वो किसी भी को जवाबदेह नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसको हम प्रेसिडेंशियल कहते हैं। और कोडिफाइड का क्या मतलब है? कोडिफाइड का मतलब ये है कि जो हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद रहते हैं तो इसके आर्टिकल्स को जो नंबर दिए जाते हैं कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो वो कोड्स, तो फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम कोडिफाइड कहते हैं। तो मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद होता है तो वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि इसके आर्टिकल्स को नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और अनकोडिफाइड ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें जो कि अनरिटन फॉर्म में मौजूद होता है। तो अगर अनरिटन फॉर्म में मौजूद है तो कोड जो है वो हम नंबर जो है इसको कहाँ से देंगे? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन फॉर्म में मौजूद होता है और जिसको हम कोड नहीं देते, नहीं दिए जाते, तो फिर वो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सा होता है? तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखा होता है कि हमारे मुल्क के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? तो ये ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें तमाम जो पावर होती है तो वो सेंट्रलाइज होती है, मतलब कि तमाम जो पावर होती है तो वो सिर्फ सेंटर के पास होती है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम यूएसए की ले सकते हैं। ठीक है, और फेडरल जो है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा मुल्क जो है वो फेडरल सिस्टम यहाँ पर होगा। इसकी एग्जांपल हम पाकिस्तान ले सकते हैं। पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि जो पावर है तो वो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो है वो डिवाइड है, जिसको फेडरेटिव यूनिट पाकिस्तान में इसको प्रोविंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके दरमियान डिवाइड है, कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास है और कुछ पावर जो है वो जो प्रोविंसेस है उसके पास है। तो फिर इसको हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो कैसे कहते हैं। अब बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में कि अमेंडमेंट जो है वो कैसे कहते हैं। तो अमेंडमेंट जो है वो कैसे इस तरह है कि अमेंडमेंट इज द चेंज और एडिशन टू दी डॉक्यूमेंट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट जो है कोई चीज़ जो है ऐड करना या किसी चीज़ में जो है वो तब्दीली करना, मतलब कि किसी लॉ में या डॉक्यूमेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम तब्दीली करें या इसमें कोई चीज़ ऐड करें तो फिर इसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होती है इसको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट इज द वे टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और रूल्स। इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है या जो रूल्स होते हैं इसको मॉडिफाई किया जाता है वक्त के साथ। नेक्स्ट क्या लिखा है? अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट आर्बिट्रेरी ओकर, ये जो है कहाँ पर पाया जाता है अमेंडमेंट? ये मोस्टली जो हम कहें इसको लीगल या गवर्नमेंटल जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं तो ये वहाँ पर होती है। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नमेंट के जो काम वगैरह होती है तो अमेंडमेंट जो है वहाँ पर मोस्टली होती है। अगर सोसाइटी में जो है इस चीज़ की ज़रूरत है या जो डॉक्यूमेंट है या जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी है, इसमें अगर हम अमेंडमेंट करना चाहें तो इसमें अगर कोई गलती है या कोई शॉर्टकमिंग वगैरह है या वक्त की ज़रूरत तो फिर इसमें हम अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि अमेंडमेंट आर्बिट्रेरी ओकर बाय लॉ मेकर।
یہ امینڈمنٹ جو کرتے ہیں تو یہ کون کرتے ہیں؟ جو لا میکرز کرتے ہیں، یہ امینڈمنٹ لا میکرز کرتے ہیں. جب ان کو پتہ چلے کہ ہاں اس میں جو ہے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو یہ لوگ پھر امینڈمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امینڈمنٹ جو ہے یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک فارمل پروسیس سے کیا جاتا ہے. امینڈمنٹ اوکر تھرو فارمل پروسیس. اور امینڈمنٹ کے لیے اسپیشل میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس میں فلیکسیبل اور انفلیکسیبل بجٹ دیکھا تو مطلب کہ جو ریٹن ہوتے ہیں، جو انفلیکسیبل ہوتے ہیں اور ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، تو اس میں جو امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے اسپیشل میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھا ہے کہ once an amendment is passed and add to the original document it carry the same weight as the original context. مطلب کہ ایک دفعہ جو امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ پاس کی جاتی ہے اور جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہوتی ہے، جو اوریجنل ٹیکسٹ ہوتی ہے اس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کی جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ پھر اس کی جو ویلیو ہوگی تو پھر سیم ہوگی اوریجنل ڈاکومنٹ کے ساتھ. اور امینڈمنٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو سوسائٹی ہے اس میں جو ایشوز ہوتے ہیں، جو ایمرجنگ ایشوز ہوتے ہیں، اس کو امپروو کیا جاتا ہے. مطلب کہ کوئی مسئلہ وغیرہ ہے یا وقت کے ساتھ کوئی امپروومنٹ وغیرہ آ گئی ہے تو ہم اس کو جو کانسٹیٹیوشن اس میں امینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ امینڈمنٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کسی اور ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.